वेलकम समस्त गोटे नुआ भिडियो आई होप आपने समस्त बहुत भल और बहुत ही सुस्थ थे। तो आज भिडियो टॉपिक टी डिफरेंट डिफरेंट माने कौन ना जो पिलाମାନଙ୍କର थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट आसी ठीक अच्छे बर्तमान समय देखा गले खाली ये कि भवन यूनिवर्सिटी 24-26 बैच पिला रिजल्ट आसी से केतेक पिलांकर मो पाखे मेसेज आसी सर आम थर्ड सेमेस्टर बैक लगी जाइए तो बैक लगी जाइए तो ये कौन करूँ रिवल्यूशन क्लियर हम कि तो बैक लगे कारण कौन थी जमी कहला सेमती लिखीचु हेले भी बैक लगी तो एमती बहुत प्रकार डाउट आसूँ मुझे स्क्रीनशॉट भी देखिए पिलाମାନଙ୍କର तो तार कारण कौन ठीक अच्छे तो भिडियोटार आम जाना आप बैक कहीं लगुच और रिवल्यूशन क्लियर हम कि ना आउ केमी लिखी थे आपड़ ही जानते आम तो जानी ना जी लिखी सी ही जानी तो संपूर्ण तथ्यटा शुणु कौन कौन भिडियोटार जो मन रिजल्ट आसनी से भी शुणु जो मन रिजल्ट आसी भी शुणु ठीक अच्छे भिडियोटा इनफर्मेटिव हम समस्त हेल्पफुल आपण मैंने जब यही टाइम एमती भूल करेंगे देन आपंकर निहाती प्रोब्लेम तो हम ता सहित आप टाइमटा भी वेस्ट हो ठीक अच्छे तो जी कहूँ जदि आप शुणे जहाँफल आप निहाती निजक माने कौन से सुधार करें निजर भूल को ठीक अच्छे आउ नुआ पिला भी देखु जो पिला नुआ एडमिशन होती जदि आप भिडियो देखुं देन पढ़ातुनि देखु कौन कौन तो स्टार्ट करुच्ची समस्त को अनुरोध रही है चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेंगे सहित भिडियोटा को समस्त सहित शेयर करेंगे और भिडियोटा को संपूर्ण देखु स्टार्ट करुच्ची तो फास्ट कथा देखो बहुत पिला न मो पाखे प्राय 3-4 जन मेसेज आसूची तो जेहेतु से मेसेज आसूँ मत डाउट लगुच आप भी बहुत पिला प्रोब्लेम हो पारे ठीक अच्छे तो भिडियोटा देखिले आपण मानक कौन ना जानीपारे टपिकटार कहीं केमी हो कौन तार सल्यूशन कौन ठीक अच्छे कौन न करेंगे फोर्थ सेमेस्टर ता भी जाना दरकार तो देखो फास्ट कथा देखो मुझे केतेटा कथा कही रखुची ताको शुणी नियंतु ना फास्ट एवं जब आपको बैक लगी जाए इन केस थर्ड सेमेस्टर ठीक अच्छे तो जदि एबे थर्ड सेमेस्टर बैक लगी जाए देन आप से एग्जामटा केबे देबे जदि रिवल्यूशन क्लियर न होला ठीक अच्छे रिवल्यूशन बहुत पिला क्लियर हो जाए बहुत पिला हुएनी तो जदि आपणकर क्लियर न होला देन आपण मैंने कौन करेंगे नेक्स्ट बैच माने कौन 2025-27 बैच पिला थर्ड सेमेस्टर से जेबे हम से देवाक पड़ो क्लियर तो सेबे माने से एपर्तंत फास्ट सेमेस्टर नोटिस आसूची बहुत यूनिवर्सिटी तो से फास्ट सेमेस्टर हम सेकेंड सेमेस्टर हम देन थर्ड सेमेस्टर समय आपको फॉर्म फिलअप कर एग्जाम दे जब रिवल्यूशन क्लियर न होला तो यहाँ हूँ बहुत ही गोटे आमर कौन से डिसएडवांटेज तो ना यहाँ डिसअपॉइंट ठीक अच्छे तो जदि बैक लगी जाए देन बहुत ही टाइम वेस्ट हम माने आपण सांगसाथी जो मान बैक न लगी से कोर्स कंप्लीट होकर सर्टिफिकेट नहीं पोस्ट अप्लाई करेंगे आपण मनकर जब बैक लगी जाए देन आप क्लियर करेंगे के सर्टिफिकेट के पाइबे पोस्ट अप्लाई के करेंगे ता भर पोस्ट पड़े जाइए अपरचुनिटी मिस हो ना यहाँ हूँ सब गोटे आपर डिसअपॉइंटिंग कथा तो मो सजेसन कौन आपण मानक ये पॉइंट रे जदि आपण बैक कार लगी जाइए ठीक अच्छे तो बैक लगिगले तो ସେଇଟା आम हाथ नुह देखो आम हाथ में कौन परिश्रम करवा एग्जाम देवा आउ भगवान टे हाथ माने आम होप रखा तो जदि आपंकर बैक लगी जाइए आप निहाती रिवल्यूशन अप्लाई करूँ कहीं आम 70% पिला रिवल्यूशन क्लियर हो जाए जदि से भल लिखि थे भल माने कौन ना माने गोटे पिलार मेसेज आसाला मुझे देखुची लिखिं सार मोर 2टा पेपर खराब कौन करी सर सर मु सब लिखी तथापि 2टा पेपर बैक हो जाइए कौन करी सर प्लीज कहतु मुझे लिखी रिवल्यूशन अप्लाई करूँ हो जेहेतु सी कहते भल लिखी ठीक अच्छे तो देखो इन केस माने यही टाइम कौन हो यही केसटा कौन हम ना जदि आमर जार बैक लगी जब एग्जाम भल से लिखि थे भलसे मैं कौन माने कॉन्सेप्ट सहित डायग्राम सहित पॉइंट को डिस्क्राइब करके लिखि थे देन आपन को निहाती क्लियर होवर चांसेस 99% थाए पिलांकर किंतु लिखि थे न लिखि थे बिल्कुल से होप आप छाड़ दियंतु से पैसा देखिए रिवल्यूशन भी पिला अप्लाई करवा कथा नुह जदि देखो मो एग्जाम मु केमी लिखी मोठू तो आप बेटर जानीपारे ठीक अच्छे मुझे एग्जाम खराब लिखी ठीक अच्छे देन आपन को जब मुझे कह भल लिखी देन आप कौन भल लिखी किंतु जहाँ लिखी मुझे जानी ठीक कि नुह तो निजे माने निजे निजक ठकंतुनि जदि आप खराब लिखी थे देन मानि नियंतु आउ वर्तमान समय जब रिवल्यूशन करेंगे बहुत पिला क्लियर हो जाए किंतु बहुत पिला हुए कहीं हुए ना से लेखा जानते आउ बहुत पिला देखो जेहेतु आप फास्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर क्लियर कर जाइए
ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଲାଗି ଯାଇଥାଏ ଦେନ୍ ରିଭାଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ଯଦି ନ ହେଉଛି ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିଅର୍? ତେବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବା ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ ପିଲାମାନେ, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରିଜଲ୍ଟ ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲା ପରେ ରିଜଲ୍ଟକୁ ଜଗିବା ହେଉଛି କାମ, ଆଉ ରିଜଲ୍ଟ ତାହାକୁ ଭାବିକି ଆମକୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାଇକି ଆଉ ସେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ରେ କିଛି ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରିବେନି। କ୍ଲିଅର୍? ଯାହା ହେବ ହେଇଯିବ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଏବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ପକାଇ ପାରିବେ ଏଜେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ। ଏଜେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ଥିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ସିଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ଯାହା ପଇସା ପଡ଼େ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପେ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେକ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସେ, କେତେକରେ 2 ରୁ 3 ମାସ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆଜି ଦେଇଦେଲେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ରିଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଜଗିବେ, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଜେସନ୍ ଥିବ ମୋର କ'ଣ ନା ଫ୍ୟୁଚରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ଆସିବ, ମାନେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଦେନ୍ ଫ୍ୟୁଚର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ। ମୁଁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇନି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛେ, ତ ଆମକୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଭୁଲ ପଥରେ ବା ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହେବନି। ଯେମିତିକି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯାଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଦେଲେ ହେବନି, ଭଲସେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖାତା ଯେମିତି ବହୁତ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଖାତା ଫୁଲ୍ କରିଦେଲେ, ଖାତା ଫୁଲ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମାଗିଛି ତାହା ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏପଟ ସେପଟ ଲେଖିଲେ ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲେଖିଲେ ହେବନି। ଆଉ ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଏନି ଚାନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଏ କାହାର ବି, ମୁଁ କାହାର ନାଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ। ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଭାବନ୍ତୁ, ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯଦି କାହାର ବି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯାଏ ଆଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଲିୟର ନ ହେଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ଲସ୍, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ପଳେଇବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ହିଁ ଲସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଏବେକାର ସମୟରେ ଟାଇମ୍ ତ ଯିବ, ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟ ପଳେଇଲେ ତାହା ଆସିବ କି ନାହିଁ ଫ୍ୟୁଚରରେ କହିହେବନି, କାହିଁକିନା LTR ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ମୋର 2024ରେ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଏଡ଼୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଆମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଲାନି। ସେ ଏବେ ବି ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିନି। ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର, ସାଂସ୍କୃତିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ବି ରହିଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପୋଷ୍ଟ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଘୋଟାଳା ଯେମିତି ହେଉଛି ତାହା କେବେ ସରିବ ତାହା ବି ଆମର ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହୁନି, ବୁଝିଲା। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କ'ଣ ନା ଯାହା ବି କରୁଛେ ଗୋଟେ ଥରକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା, ଭଲସେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ଇଜି ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ କହେ ମୋ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କାମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏବେ ବିଲକୁଲ ବି ଏମିତି କରିବେନି ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବର୍ବାଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ର ବିଏଡ଼୍ରେ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପାସ୍ ହେଇଯିବା କଥା। ଯଦି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଛି, ଭଲ ଲେଖିବା ଭଲ ଲେଖିବା ପରେ ବି ଲାଗିଛି, ଦେନ୍ ନିହାତି ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନ ହୁଏ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଦେବେ, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଆଗରେ ଅଛି, ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏମିତି ପଢ଼ିବେ ଆମକୁ ପାସ୍ ହେଇଯିବା ଦରକାର ପେପରରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଯେତିକି କହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ହେଲ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲାଗୁଛି ଖାଲି ବକ କରୁଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ସରି, ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହା କହିଛି ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାବିକି ଦେଖିବେ, ହେଲା। ରଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କରିବେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରୁହେ, ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ନିହାତି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ରହିଲି।